na sa Oh, makaliyak. Julian, paano magbasa si Julian ng A, E, I, O, U? A, E, I, O, U. Eh si Kuya Uno, paano magbasa? A, E, I, A, A. Wala, mali. Mali siya magbasa. Eh, paano magbasa si Julian ng Ka, Ke, Ki, Ko, Ku? Ka, ke, ki, ko, ku. Eh si Kuya, paano magbasa si Kuya? Ka, ke, ki, ka, ka. Wala, mali. Opo, mali agad. Mali pala si Kuya Uno magbasa. Opo. Kasi siya pero mali yung basa niya. Eh, yung tatay, tito, to, paano si Julian? Tate, tito, tu. Eh, pag si Kuya Uno, paano? Tate, tata. Wala, mali talaga. Opo. Eh, paano mag-color si Kuya? Lakpas. Eh, si Julian? Hindi lakpas. Totoo? Ay, maganda. Hindi lakpas. Maganda. Ito galing to sa Facebook. Ganda. Ikaw magaling ka mag-color? Paano, Kaya ako dun eh. paano magbasa si Claudio? A, I, O, U. E, I, O, U. O, si Julian, paano magbasa? E, I, O, U. Eh, paano si Kuya magbasa ng A, I, O, U? E, I, O, A. Wala, ganyan magbasa si Kuya? Hindi, sabi ng Kuya Uno, A, E, I, A. Wala, ganun magbasa si Kuya Uno? Paano magbasa si Kuya Uno? A, E, I, O, U. Hindi, basta na Kuya Uno, A, E, I, A, U, A. Ganon? Opo. Eh, yung kakay kiko ko, paano magbasa? A, ke, ki, ko, ku. Ano naman? Ah. Ke, ki, ko, ku. Eh, si Kuya Uno, paano magbasa ng kakay kiko ko? Ke, ki, ku, ki, ka, ko, laka, laka. Ganun magbasa si Kuya Uno? Aba, Wala, kawawa naman si Kuya Uno. Eh, yung tate, tito, to, paano magbasa? te, ti, to, tu. Eh, si Kuya Uno, paano magbasa si Kuya Uno? Ta. Hala, hindi marunong magbasa si Kuya Uno? Opo. Kayo lang magaling kayo magbasa. Kawawa naman si Kuya Uno. Eh, magaling ba kayo mag-drawing? Opo. Lagi lang akong lalapos, pero okay lang yan. Lagi ako lang lalapos, pero okay lang yun. Pati color? Okay lang? Lagi meron ako ganito.